ओम शांति 6/6/2024 बाबा कहते मिठे बच्चे शिव बाबा बगीचार मालिक अटंती। तेणु एही मालिकंक निकटकू तुमे माली माने भल भल सुगंधयुक्त फूल अर्थात आत्मा मानंकु आनिबाकु हेबो। एभली फूलगुड़िकु आण नाही जे कि मौली जाइथिबो। आजिर प्रश्न, बाबांकर दृष्टि केउं पिलामानंक उपरे पड़ुछि, काहा उपरे पड़ुनाही? उत्तर, जेउ माने उत्तम सुगंध प्रदान करुथिबा फूल सबु अछंती बा अनेक कंटागुड़िको फूल करिवार सेवा करुछंती, सेमानंकु देखि बाबा खुशी होई थांती एवं सेही मानंक उपरे ही बाबांकर दृष्टि पड़ी थाए। किंतु जेउ मानंकर वृत्ति खराब, दृष्टि धोकाबाज, सेमानंक उपरे बाबांकर दृष्टि भी पड़ी न थाए। बाबा तो कहिबे पिलामाने निजे फूल होई अनेकंको फूल कर, तेबे जाई तुमको बुद्धिमान माली कुहाजिबो। ओम शांति। भगवान बाबा अर्थात बगीचार मालिक निजर फूलमानंकु देखुछंती, कारण अन्य समस्त सेवा केन्द्र रे तो फूल एवं माली अछंती, किंतु एठाकु तुमे बगीचार मालिकंक निकटकु आसुछ निजर सुगंध वितरण करिबा पाई। तुमे माने फूल अटना। तुमे मध्य जानिछ एवं बाबा मध्य जानिछंती जे कंटार जंगल अर्थात बिकारी दुनियार बीजरूप हेउछि रावण। एमिति देखिबाकु गले तो सारा वृक्षर बीजरूप जणे ही अटंती, किंतु फूल बगीचा को कंटार जंगल रे परिवर्तनकारी तो केही निश्चित थिबे, से हेउछि रावण। तेबे विचार कर, बाबा ठीक बुझाउछंती ना? देवता रूपी बगीचार बीजरूप हेले बाबा। तुमे एबे देवी देवता हेउछ ना? ए कथा तो समस्ते जानिछंती जे आमे केउं प्रकारर फूल अटु। फूल मानंकु अर्थात दिव्य गुणधारी आत्मा मानंकु देखिबा पाई भगवान बा बगीचार मालिक एठाकु आसुछंती। सेवा केन्द्र रे तो माली माने रहिछंती ना? सेही माली माने मध्य भिन्न भिन्न प्रकारर अछंती। स्थूल फूल बगीचार माली माने भिन्न भिन्न प्रकारर अछंती। काहार दरमा 500 टंका, काहार 1000 टंका, काहार 2000। मोगल गार्डन रो माली निश्चित भावरे बहुत बुद्धिमान होइथिबे, तांकर दरमा मध्य निश्चित अधिक होइथिबो। एही ईश्वरीय परिवार मध्य बहुत विशाल बगीचा सदृश अटे। एथिरे क्रमानुजाई अनेक प्रकारर माली रहिछंती। जे बहुत भल माली से बगीचा को मध्य सुंदर भावरे सुशोभित करिथांती। सुंदर सुंदर सुगंधित फूल गछ लगाई थांती। राष्ट्रपति भवनर मुगल गार्डन केते सुंदर। एही सृष्टिरूपी बगीचा हेउछि बहुत विशाल बगीचा। एही बगीचार जणे ही मालिक अटंते। एही कंटार जंगलर बीज हेउछि रावण ओ फूल बगीचार बीज हेउछंती शिव बाबा। पितांक ठारू संपत्ति मिली थाए, रावण ठारू संपत्ति मिली न थाए। रावण तो अभिशाप दे थाए। जेतेबेले श्रापित होई जाउछंती सेतेबेले समस्ते सुखदाता बाबांकु मने पकाई थांती। बाबा हेउछंती सदा सुखदाता। माली मध्य भिन्न भिन्न प्रकारर रही थांती। बगीचार माली माने किपरि छोट छोट बगीचा तैयारी करुछंती, केउ केउ प्रकारर फूल अछि से कथा विचार करुछंती। केबे केबे बहुत भल भल माली मध्य आसी थांती। तांकर फूलर साजसज्जा बहुत भल होई थाए। एहा देखि बगीचार मालिक बहुत खुशी होई थांते। ओहो, एही माली तो बहुत भल भल आत्मा रूपी फूल को आनिछंती। ये हेउछंती बेहदर पिता। बेहदर बाबांकर प्रत्येक कथा बेहद। तुमे माने अंतर मनरे जानुछ जे बाबा संपूर्ण सत्य कहउछंती। अधा कल्प रावण राज्य। फूल बगीचा को रावण ही कंटार जंगल करि देउछि।
ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କଣ୍ଟା ହିଁ କଣ୍ଟା ଥାଏ। କଣ୍ଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ନଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାବଣ ଦେହ ଅଭିମାନୀ କରିଦେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ବାବା ରାତ୍ରିରେ ବୁଝାଇଥିଲେ କାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ତ ଆଉ କାହାର ଆଂଶିକ କାମୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। କେହି ନୂଆ ନୂଆ ଆସିବା ସମୟରେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ବି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ରହିବୁ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ମଶାନୀ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲ ଭାବି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ବାବା ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲ। ମାଳି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସି କାନରେ କହିଦିଅନ୍ତି ବାବା ଇଏ ଏ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନୁହନ୍ତି। ମାଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବାବା ଏହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏହାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ରାଜକୀୟ ନୁହେଁ, ଏହାଙ୍କର ଚଳଣି 10-20% ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ଆଖି, ଯିଏକି ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ମାଳି ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାଳି ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବାବାଙ୍କୁ ଆସି ସବୁ କଥା ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ତୁମେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଆଣିଛ? କେହି ଗୋଲାପ, କେହି ମୋତି, ଆଉ କେହି ତ ଅରଖ ସଦୃଶ ଗୁଣହୀନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଝାଉଳି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଅଟେ। ମାୟା ଏଭଳି ଯିଏକି ମାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ କରିନେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବଗିଚାର ମାଲିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ବଗିଚାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଗିଚାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଖବରଦାର ରୁହ, ଅବଗୁଣକୁ ଦୂର କରି ଚାଲ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନ ହୋଇ ଚାକର ହେବା କି? ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି? ତୁମେମାନେ ଏ କଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ କଣ୍ଟା ରୂପୀ ଜଙ୍ଗଲର ବୀଜ ହେଉଛି ରାବଣ ଓ ଫୁଲ ବଗିଚାର ବୀଜ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାଠପଢ଼ାର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, କାରଣ ତାହା ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠଶାଳା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଠଶାଳାରେ ଏଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିପରି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛ। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା, ଅମର କଥା, ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। ଦୁନିଆର କଥାକାରମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଦ୍ୱାରା କେହି ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି କି? ସଂସାରରେ ଏଭଳି କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଯିଏ କହିବ ମୁଁ ନିଜେ ରାଜା ହେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରିବି? ଏଭଳି କେବେ ଶୁଣିଛ? ବାବା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଯିଏକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାକୁ ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସି ମାଳି ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ମାଳି ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଳି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେବା ନ କଲେ ଭଲ ଫୁଲ କେମିତି ହେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ମନକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଅଟେ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାଳି ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ଟିଚର ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଳି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାଆନ୍ତି ନା। କେହି କେହି ବହୁତ ଭଲ ମାଳି ଆସିଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଥାଏ। ଭଲ ମାଳି ଭଲ ବଗିଚା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫୁଲକୁ ଦେଖି ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଏ। କେହି କେହି ସାଧାରଣ ଫୁଲ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ବଗିଚାର ମାଲିକ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେଉଁ ପଦ ପାଇବେ। ଏବେ ତ ପୁଣି ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେହି କେହି ତ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଟା ହୋଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କୁଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁନାହିଁ। ମାଲିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଫୁଲମାନେ ବସିବା ବହୁତ ଭଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। କାହାର ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ଯାଇନଥାଏ। ତେବେ ଜଣ ଜଣକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଇଏ ମୋର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି, କେତେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ସୁଗନ୍ଧ ରହିଛି, କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଆମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ହୋଇଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରୁନାହୁଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ ତେବେ ଫୁଲ କେମିତି ହେବ? ଯୋଗ କରିଲେ ତ ପାପ ନାଶ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ତ ଫୁଲ ହୋଇ ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ କରିବ। ଏହିଭଳି କଲେ ତୁମେ ମାଳି ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମାଳିମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେହି ମାଳି ଅଛନ୍ତି କି? ନିଜେ କାହିଁକି ମାଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆସିବା ଦରକାର। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ କି? ବାବାଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଫୁଲ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଫୁଲ ନ କରିଛ ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ କିପରି ପାଇବ? ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ ମହାରାଜା, ରାଜା, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ପୁଣି କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ଛୋଟ ସାହୁକାର ଏବଂ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି? ଯିଏ ନିଜେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସିଏ ହିଁ କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଲଗାଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ ସିଏ ହିଁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ରଖିବା ଉଚିତ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଘାଟା ହେଲା ତେବେ 3rd କ୍ଲାସ୍ ପଦ ପାଇବେ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ରହିଥାନ୍ତି ନା। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦଶା ରହୁଛି। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆସିଲେ ରାହୁର ଦଶା ଆସିଯାଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦଶା। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦଶା। ରାବଣ ଶିବାଳୟକୁ ଏକଦମ ବେଶ୍ୟାଳୟ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷ ନୂଆ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଅଧା ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଗିଚାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ମାଳିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଳି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୁଲ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି।
केही केही एभली भल फूल अर्थात दिव्य गुण संपन्न आत्मा को नहीं आसुछंती जो माने कि बाबांक सहित मिशिबा पई बड़ आतुर होइथांते। विभिन्न जुक्ति रचना करी कन्या माने आसुछंती। सेभली फूल को देखी बाबा कहती बहुत सुंदर फूल आनिछ। जदिओ माली सेकेंड क्लास रो होइथांती किंतु आनिथिबा फूल फर्स्ट क्लास होइथांती। जो माने कि विश्वर मालिक करुथिबा बाबांक सहित मिशिबा पई बड़ उत्कंठा प्रकाश करिथांते। घरे माड़ खाइबा समय रे मध्य कहिथांती शिव बाबा मोते रक्षा कर। सेमानंकु ही प्रकृत द्रौपदी कुहाजिब। जहा अतिक्रांत होईगला ताहार पुणी पुनरावृत्ति हेब। काली तुमे बाबांकु डाकुथिल आजी बाबा आसी रक्षा करि पाइबार उपाय बताउछन्ति। कहउछन्ति पिलामाने प्रतिदिन ज्ञानर भू भू कर। तुमे हेउछ भ्रमरी सिए हेउछन्ति पतंग। सेमानंकु परिवर्तन करिबा पई ज्ञानर भू भू करि चल। कुह भगवान उवाच काम महाशत्रु ताहा उपरे विजय प्राप्त कले विश्वर मालिक होइजिब। केबे केबे अबला मानंकर कथा हृदय को छुई जाए जहाद्वारा एकदम ठंडा हो जाए कहते ठीक अच्छी तुमे जाओ। एते श्रेष्ठ जीवन तैयारी करुथिबा बाबांक पाखकु जाओ। मो भाग्ୟରେ नाही किंतु तुमे तो जाओ। एहीपरि द्रौपदी माने बंधन रे थाई बाबांकु डाकुछन्ते। बाबा समस्तंक पाखकु लेखन्ति तुमे भ्रमरी भली ज्ञानर भू भू कर। केही केही एभली स्त्री मध्य अछन्ति जहांकु श्रूपणेखा पूतना कुहा जाय थाए। पुरुष तांक कानरे भू भू करिथांती। से कीड़ा सदृश विकार बिना रही पारंती नाही। मालिकंक पाखकु एही भली भिन्न भिन्न प्रकारर फूल अर्थात आत्मा आसीथांती जहाकि न कहिले भल। केही केही एभली कन्या माने मध्य कंटा सदृश अर्थात विकारी होई जाउछन्ति। तेणु बाबा कहउछन्ति निजर जीवन कहानी सुनाओ। बाबांको न सुनाई लुचाइले ताहा वृद्धि पाइब। एठारे मिथ्या तो चलिबो नाही। तुमर वृत्ति अधिक खराब होइजिब। बाबांको सुनाइले तुमर रक्षा होइजिब। सत्य कहिबा उचित नचेत बिल्कुल महारोगी होइजिब। बाबा कहउछन्ति जे विकारग्रस्त हुअन्ति तांकर मुह कला होई जाए। कला मुह अर्थात पतित। कृष्णंकु मध्य श्याम सुंदर कहिथांती। कृष्णंकु कला करि देइछन्ति। रामंकु नारायणंकु मध्य कला दर्शाइछन्ति। एहार अर्थ को किछि भी बुझी नाहंती। तुम पाखरे थिबा नारायणंकर चित्र गोरा। एहा ही तुमर लक्ष्य एवं उद्देश्य। तुमे कण कला नारायण हेब कि? मंदिर रे जो मूर्ति तैयारी करिछन्ति सेमाने एभली नथिले। विकारग्रस्त हेबा द्वारा कला मुह होई जाय थाए अर्थात आत्मा कला होईगला। आयरन एज अर्थात कली जुगरु गोल्डन एज अर्थात सत्य जुग को जीवार अछि। सुनार पक्षी हेबार अछि। काली कलकत्ता बाली कुहा जाए। केते भयंकर रूप दर्शाइछन्ति न कहिले भल। बाबा कहउछन्ति पिलामाने ए सबु भक्ति मार्ग एबे तुमको ज्ञान मार्ग प्राप्त होइछि। अच्छा मिठे मिठे शिखिलधे संतान मानंक प्रति मातपिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर निजर उड़ीबार डेणा को मुक्त करिबा पाई परिश्रम करिबाकु हेब। सर्व बंधनरु मुक्त होई बुद्धिमान माली हेबाकु पड़िबो। कंटा को फूल करिबार सेवा करिबाकु पड़िबो। 2 नंबर निजे निजकु देखिबाकु हेब जे मु केते सुगंधयुक्त फूल हेलिनी। मोर मनोभाव शुद्ध अछि।
मोर दृष्टि धोका देउनाही तो। निजर चालीचलणीर हिसाब रखी दुर्बलता गुड़िकु बाहर करदेबाकु हेब। आजिर वरदान स्वराज्य अधिकारर निशा एवं निश्चय आधार रे सर्वदा शक्तिशाली हेउथिबा सहज योगी निरंतर योगी हुआ। स्वराज्य अधिकारीर अर्थ हेला निजर प्रत्येक कर्मेन्द्रिय उपरे राज्य अर्थात शासन करुथिबा आत्मा। केबे संकल्परे मध्य कर्मेन्द्रिय गुड़िक धोका देउ नथिबे। जदि टिकिए भी देह अभिमान आसिला तेबे सहजरे क्रोध बा उत्तेजना आसीजिब। किंतु जे स्वराज्य अधिकारी आत्मा से सर्वदा निरहंकारी एवं निर्माणचित होई सेवा करिथांती। सेथिपाई मु स्वराज्य अधिकारी आत्मा अटे यही निश्चय एवं निशा आधार रे शक्तिशाली होई मायाजित तथा जगज्जित हुआ। ताहा हेले सहज योगी एवं निरंतर योगी होई जिवो। आजिर स्लोगन जदि लाइट हाउस अर्थात बतीघर होई निजर मनबुद्धि द्वारा चतुर्दिगरे आलोक विच्छुरित करिबा सेवारे व्यस्त रहिबो तेबे कौनसी कथारे भय लागिबो नाही। ओम शांति।